unfaithful to her husband, sexually speaking. The rabbis are debating this, and Yeshua had to clear it up. This has nothing to do with plural marriage. Any relationship where the husband catches his wife to be sexually unfaithful. Aquí está hablando de cualquier relación donde un hombre consigue o agarra a su esposa, cacha a su esposa siendo desleal sexualmente. Other than the internet. Let him write her a get. Que él le escriba una get. Put it in her hand. Que la ponga en su mano. And tell her to get out of his house. Y que le diga que se vaya de su casa. Send her out of his bayit. Que la envíe fuera de su casa. Notice it doesn't say you shall go to the state of Georgia. Noten que no dice que irán al estado de Georgia. And ask Mommy Caesar Kaiser, Mrs. Kaiser. Y le preguntarán a mamá Kaiser. For a marriage license. Una licencia de casamiento. And then when they want a divorce. Y luego cuando se quieran divorciar. They can go back to Mama Kaiser. Pueden regresar a la mamá Kaiser. In the state of North Carolina. Al estado del norte de Carolina. And the mommy can say, I don't like my husband, he's too fat. Y la mamá puede decirle, y la mujer le puede decir a la mamá, no me gusta mi So esposo, está muy gordo. Así que me quiero un divorcio. Because you don't love me no more. Porque ella no me quiere. Is that what it says? ¿Es eso lo que dice ahí? You want to go by Torah only? ¿Quiere guiarse usted solo por Torah? A wife cannot divorce her husband. Una esposa no puede divorciarse de su marido. You want to go by Torah ¿Quiere only? guiarse solo por Torah? So the idea that the woman can go to the state of North Carolina and get out of here and get rid of her husband. Entonces la idea de que una mujer puede ir al estado del norte de Carolina o sur de Carolina y conseguirse un divorcio de su marido is a gift to us. Es un regalo a nosotros. From Gentile Western society. De la sociedad gentil y occidental. But if we're following Torah, pero si estamos siguiendo Torah, a woman cannot get rid. Una mujer no se puede librar de o puede divorciarse in order in modern society to divorce her husband, para que en la sociedad moderna ella se pueda divorciar de su marido, she has to go to the matriarchal government. Ella tiene que ir al gobierno matriarcal, who will give the woman the authority. Quien le dará a la mujer la autoridad over the man. Sobre el hombre. Get rid of the husband. Líbrese del esposo. Get custody of the children. Consígase custodia de los niños. And kick the bum to the curb. Y echa al hombre a la calle. Am I saying a woman cannot divorce her husband? Estoy diciendo yo que una mujer no se puede divorciar de su marido. It don't matter what I say. No importa lo que yo diga. Once you go to the state for a license, you're stuck. Una vez que usted va al estado por una licencia, está atorado, no importa. You're not under the authority of the kingdom. Usted no está bajo la autoridad del reino. The husband can get rid of you for any reason, including your cooking. El hombre se puede librar de usted por cualquier razón, incluyendo su cocina, la manera que cocina. And she can get rid of you. Y ella se puede librar de usted. Because the state will give divorce on demand. Porque el Estado da divorcio en demanda. Man or woman, doesn't matter. Hombre o mujer, no importa. And women like this. Y a las mujeres les gusta because esto. It gives them power. Porque les da poder. That the Torah doesn't give them. Que Torah no les da. Now, should the woman stick around and get kicked around and abused and verbally no, she should not. She should run out the door. Debe la mujer mantenerse ahí. I'm not talking about that. You need to understand the full counsel. That is unfaithfulness. De eso no estoy hablando, pero uno tiene que entender el consejo entero de lo que es la deslealtad. When you kick your lover, cuando usted patea a su querida, instead of intercoursing your lover, en lugar de entrar en relación con and you ella, spit on your lover, y le escupe a su and you querida, humiliate your lover, y humilla a su querida, you're unfaithful. Usted está siendo desleal. And the woman should get out. Y la mujer debe de irse. Oh. That's the full counsel. Este es el consejo entero. See? It's not about men or women. No se trata de hombres o mujeres. It's not about the Torah giving the man favor over the woman. No se trata de Torah dándole favor al hombre sobre la mujer. It's the Torah. Sino que es Torah. Protecting the woman. Protegiendo a la mujer. That woman cannot leave. Esa mujer no se puede ir. Unless there's unfaithfulness. Solo que haya deslealtad. I believe in 24:1 it says uncleanness in her. Yo creo que ahí en el verso 1 del capítulo 24 dice indecencia en ella. Verse 2, when she leaves his house. Verso 2, cuando ella se vaya de su casa. She may go to be another man's wife. Podrá ir y casarse con otro hombre. But she can't come back. Pero no puede regresar. No such thing as coming back. No hay tal cosa como regresar. Let's not get into that now. No entremos en eso ya. So the whole argument was what is unclean. Entonces la discusión entera era ¿qué es inmundicia? ¿Qué es indecencia? She doesn't listen, is that unclean? Ella no escucha, ¿es eso inmundo? She doesn't cook, is that unclean? Ella no cocina, ¿es eso inmundo?
She doesn't use makeup. Ella no usa maquillaje. Is that unclean? ¿Es eso inmundo? No. No. Yeshua is going to show us Yeshua nos va a enseñar that the provision for divorce was not there for divorce. que la provisión para el divorcio no se encontraba ahí para el It divorcio. was because man's heart was sinful. Era a causa de que los corazones de los hombres eran pecaminosos. Let's read it, verse 8. Leámoslo. Let's read it. Leámoslo. In verse 8. En el verso 8. Moshe, because of the hardness of your heart. Which chapter? Matthew 19:8. Moshe, Mateo 19:8. Moshe, because of the hardness of your heart. Translate, please. After you recuperate. Moshe, a causa de la dureza de su Or corazón, your levavot sus corazones, allowed you to put away your wives. That's true. permitió que repudiaran a sus esposas, eso es cierto. But now he goes back to Genesis 1:27. Pero él regresa a Bereshit, Génesis But from 1:27. the day he made them zachar v'nekeva, Mas al principio, en el yom que los hizo Zahar y Nekaiba, Genesis Bereshit 1:27. Génesis From 1:27. that day forward, Pero de ese tiempo en adelante, divorce el divorcio was not supposed to be. no estaba supuesto a existir. But because your heart is wicked, Pero a causa de que sus corazones son malvados, because your heart is a sinful, causa de que sus corazones son pecaminosos, he allowed you to divorce él permitió que se divorciaran. for uncleanness. A causa de la indecencia, In inmundicia. Deuteronomy 24:1. Ahí vemos en Deuteronomio 24:1. When a man divorces his wife Cuando un varón se divorcia de su for esposa feelings, por causa de sentimientos, hurt emotions, de emociones lastimadas, failed expectations of some sort, expectaciones, desilusiones de algún tipo, is what Yahweh defines es lo que Yahweh define as sinful. como pecaminoso. And let me qualify that. Y déjenme volver a A calificar esto. woman Una mujer cannot divorce her husband. no se puede divorciar de su marido. If she wants to separate, Si quiere she separarse, can never get remarried. no puede volverse a casar. End of story. Ahí se acabó